जो दर्शक बंधु मैंने आपको देखुं माने महुमाछी पालन को कहीं से ओह्लैबे। महुमाछी चाष सबुठ सुविधा एवं सहज चाष ताको थोईदेले चाष हुए। गवर्नमेंट तो विभिन्न प्रकार स्कीम अच्छी तो ये स्कीम रे नहीं कि आम ये महु फार्म गोटे एकर जगह वर्ष को केमती आम 20-30 लाख टका रोजगार कर। नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रणव पुणी थर स्वागत करछि आपन प्रिय यूट्यूब चैनल एग्री फार्म ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम गोटे छोट फार्म रे पहुंची जाइछु। मो पछाड़ देखि परतु हमर महुमाछी बाक्स गोटे अछि। तेणु आम आज एई वीडियो रे महुमाछी पालन उपरे जानिबु। तेणे आज जने भाई को आज भेटिबु जे कि महुमाछी पालन करूछंती एवं एई महुमाछी पालन आमे काहेकि करिबा एवं किपरि करिबा तांकटू पचारि बुझिबु। तेबे दर्शक बंधु महुमाछी पालन उपरे सविशेष तथ्य जानिया पई वीडियो को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखु। तेबे दर्शक बंधु आम सहित भाई जोड़ी जाइछंती। भाई आपनको नमस्कार। हमर एग्री फार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम स्वागत करछि। भाई आपनकर टिके ना आउ ठिकाना दर्शक बंधु मन को कोन। मो ना महेश्वर महातो, ग्राम रेमारसाई, ठाकुरपड़ा ग्राम पंचायत, हरचंदनपुर ब्लॉक, केन्दुझर। आज्ञा तेबे भाई आपनकर ई फार्म केते जगह रे रहिछि। आमर ये फार्म गोटे एकर जगह फार्म है। तले माने आपण महुमाछी पालन सहित तो विभिन्न जिनस करछन्ती तले एकर रे जगह रे कोन कोन जिनस आपण करूछन्ती। देखंतु आमर गोटे एकर जगह वर्ष को केमती आम 20-30 लाख टका रोजगार कर देशर जीडीपी बढ़ाई पारिया। से आम बॉर्डर रे महु बाक्स रखिले, मझिरे फल गछ किछि कले, तापरे ता भितरे विभिन्न जो औषधीय गछ आ से बखोइट एमती विभिन्न प्रकार क्रॉप औषधना करके आम से रोजगार टाको आकर। तेबे दर्शक बंधु आपण बुझी परते भाई को कथारु जे आमे गोटे मिश्रित कृषि माने छोट फार्म रे अछु। भाई मिश्रित कृषि करिसंती ता सहित माने पनीपरिया सहित फल गछ सहित महु बाक्स मध्ये रखिसंती। ताले आपनकर जो महु बाक्स केतेटा महु बाक्स रहिछि एई फार्म रे। हां हमर ए फार्म रे 100टा महु बाक्स रो फार्म। ताले माने आपण कोन ट्रेनिंग किछि पाइथिले महुमाछी पालन उपरे ना केमती आपण केबेटू महुमाछी पालन करलेनी। मो तो महुमाछी पालन 2019 रो आरंभ करलेनी। तो प्रथमे मु ट्रेनिंग नेशनल बी बोर्ड उत्तराखंड जो हाथियार नहीं तापर आमर केवीआईसी भुवनेश्वर, ओआईटी भुवनेश्वर एवं गत वर्ष आम मैनेज हैदराबाद रे ट्रेनिंग नहीं की उच्चकोटी ट्रेनिंग नहीं आसछ। ताले आपण मोटामोटी 6 वर्ष पाखापाखि ई महुमाछी पालन रे टाइम बितेलेनी। ताले आपण को ई कौन से स्कीम माध्यम रे या करचंती ना निजो खर्च रे या माने करछ। नहीं गवर्नमेंट तो विभिन्न प्रकार स्कीम अछि तो एथिरे आमे स्कीम रे नै कि आमे एसु महु फार्म करछ। को स्कीम रे करचंती। एथिरे एमकेवाई रे भी अछि एवं अन्य स्कीम मध्ये अछि। मुख्यतः आपण एमकेवाई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे करचंती। ताले आपनकर गोटे गोटे बाक्स आपनकर केमती प्रथम बाक्स कोठु आनिथिले ना केमती निजे तयारी करी। हाँ एथिरे आमे प्रथमे तो बाहर बाक्स आनिथिलु, धीरे धीरे अन्य स्कीम रे हम भर्ती कि निजे बाक्स तयारी करबा एवं अन्य सब इक्विपमेंट तयारी करबा ए करिया आमे सब आरंभ करछ। अच्छा ताले महुमाछी पालन काहेकि करबा जो दर्शक बंधु माने आपनको देखुचंदी मध्य माने महुमाछी पालन को काहेकि से माने ओल्हेबे आउ ये माने लाभवान ना नुह किपरि करबा को यही सब बाबद रे टिके दर्शक बंधु मन को कोन। देखंतु महुमाछी चाष सबुठ सुविधा एवं सहज चाष ताको थोईदेले चाष हुए। किंतु तार जो प्रणाली गुडा केमती महु दल तयारी करबा एवं ताको मेंटेन करबा एवं सेथरो विभिन्न वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बाहर करके बाजार छाड़िबा एई सब जिंस शिखिले महु चाष रे अधिक आग्रह बढ़िबो एवं बहुत अधिक रोजगार करि पारिबे। तले माने आपण तो बहुत वर्ष करलेनी तो आपण को को जिनसटा बहुत प्रेरणा देइतला कि आपण महुमाछी पालन करबी कि एमती मोर एतिक रोजगार हे परबो से बाबद रे टिके कोन। हाँ ये देखंतो महु चाष हमर होची माने इको बैलेंस चाष। ये महु चाष जलवायु परिवर्तन बहुत सहायता करे एवं महुमाछी न रहिले संपूर्ण जीव जगत मात्र 4 वर्ष भितर लोप पाई जाओ। तेणु या प्रति मोर गोटे बहुत बड़ आग्रह आसिला एवं आग्रह आसिया फल रे सेथरु रोजगार मध्य भलो मु करि पारली आउ महु चाष भी बहुत आको नै पारली। अच्छा तले महुमाछी पालन रो स्टेज कोन रहितै। महुमाछी प्रथम रु बाक्स बसैला पाखरु करी आपण महु संग्रह भितरे कोन कोन काम आपनकर रहउची। हाँ महुमाछी बसैबा दिनठो प्रथम तो महुमाछी चाष करिया पूर्व स्थान चयन आ समय चयन ए दुटा जिनस को ध्यान देवा पड़ो।
ଆଚ୍ଛା। କୋଉ ସ୍ଥାନ ରେ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କୋଉ ସମୟରୁ ମହୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ମହୁମାଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଚୟନ, ହୁଁ। ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ମହୁମାଛି ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ। ହୁଁ। ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଫୁଲ ଦରକାର, ଫୁଲରୁ ହିଁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଚର ଦରକାର ଆମକୁ। ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଯେତିକି ଫୁଲ ଆସିବ 50 ଡିସିମିଲ୍ କ୍ରପ କରିବ, କ୍ରପ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସିଜିନ ରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଆସୁଥିବା ଗଛ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ 1.5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ ରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ତା 1.5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରପ, ସୋରିଷ ହଉ କିମ୍ବା ରାଶି ହଉ, ଅଳସୀ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ମେଡିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ତୁଳସୀ ବର୍ଷ ସାରା ଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ହଉଛି, କିମ୍ବା ଏ ବର୍ଷ ବଖୋଇଠନି ସବୁଠୁ ଦାମୀ ମହୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମୋମାଇଲ ଜର୍ମାନର ଇଏ ହଉଛି ଫୁଲ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ୟାର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ୟାର ହନି 10,000 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହୁମାଛି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ହୁଁ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା କରିବା ତାହେଲେ ମହୁ ବର୍ଷକୁ 5 କିଲୋରୁ 20 କିଲୋ ଯାଏଁ ସିଏ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ବହୁତ କିଛି ମହୁ ବାକ୍ସରୁ, ଗୋଟେ ମହୁ ବାକ୍ସରୁ ବି ସିଏ 20 କେଜି ଯଦି ମହୁ ଅମଳ କରେ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି? ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବାକ୍ସ ଚାଷ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଆଭରେଜ 5 କେଜି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ସପ୍ତଫାଣି ଭେରାଇଟି ବା ଇଣ୍ଡିକା ସେରେନା, ସେ ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କର 5 କେଜିରୁ 20 କେଜି ତକ ବର୍ଷକୁ ଅମଳ ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଜାଗା ଚୟନ ତ କଲେ, ମହୁମାଛ ମାନେ ମହୁ ବାକ୍ସ ବସେଇଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ କଣ କଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ୟାକୁ ବକ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଅମଳ ପାଇବେ। ସପୋଜ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠିକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ବକ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ସେ ଫୁଲ ପାଖରେ ନେଇକି ବସେଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ 5 କେଜିଟା 20 କେଜି ହେଇଯିବ। ସିଏ ଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ବି ବଢିବେ, ସେଥିରେ ପୋଲେନ ନେକ୍ଟର ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ରାଣୀ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଦଳ ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେବ ଏବଂ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଦଳ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ 2ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏଁ ବି ଚାଷୀ ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବଜାର ରେଟ୍ 1500ରୁ 2000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଳର ରେଟ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମହୁ ବାକ୍ସରୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ମହୁମାଛି ପାଳନ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ମହୁମାଛି ପାଳନ ଉପରେ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଉପରେ କଣ କଣ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ମହୁ ବାକ୍ସ କୋଉଠୁ ପାଇବେ, ମହୁମାଛି ଦଳ କୋଉଠୁ ପାଇବେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ କେମିତି ମାନେ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ମହୁମାଛି ପାଳନର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ ବସେଇଲା ପାଖରୁ କରି ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ନମସ୍କାର। नमस्कार चाषी भाई मैंने एग्री फार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल उपरे क्लिक कर दिंतु एवं चाष संबंधी नुआ नुआ लेटेस्ट वीडियो आगो को देखंतु।